आपण ମାନଙ୍କୁ भव्य ट्यूटोरियल शो स्वागत। यदि आपण माने एपर्यंत हमर भव्य ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना तेबे तळ देखंतु गोटे सब्सक्राइब बटन अछि सेते क्लिक करंतु। तापर पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्ये दबाइ दियंतु। बेल आइकन दबाइ सारा पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करंतु। तापर हमर वीडियो को लाइक और कमेंट मध्ये करि दियंतु। नमस्कार आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल भव्य ट्यूटोरियल को स्वागत। पिला माने आमे पूर्व वीडियो कोन पढिथिले एनिमल टिश्यू विषय मु कहिथिले कि जेमिति आमे पढिथिले उद्भिद टिश्यू जेमिति भाबरे पढिथिले से गुला पर एनिमल प्राणी मानक टिश्यू पूर्व वीडियो आलोचना करथिले। प्राणी मानक टिश्यू रो जेमिति आम उद्भिद मानकर जेमिति कोष मानकु नै कि टिश्यू गठित होइताय सेमिति आम प्राणी मानकर मध्ये सेमिति कोष मानकु नै कि टिश्यू गठित होइछि। हेला से जो प्राणी मानकर टिश्यू तो आमे देखिथिले पूर्व वीडियो रे मु कहिथिले कि प्राणी टिश्यू केते भाग विभक्त करायछि ना 4 भाग रे विभक्त करा जायथिला। हेला गोटाय होछि आमे देखिथिले कोन ना होछि एपिथेलियल टिश्यू। हेला एपिथेलियल टिश्यू आ कोन ना कनेक्टिव टिश्यू मु कहिथिले पूर्व वीडियो रे कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू आ गोटे नर्वस टिश्यू। हेला एपिथेलियल टिश्यू को कौन कह जाए ओडिया रे ना आवरणी टिश्यू। हेला तापरे कनेक्टिव टिश्यू को कौन कह जाए ना संयोजक। मु भल भाव भी कही देइतिली कि कनेक्टिव माने कनेक्शन करता है संयोजक मतलब जन को आउ जन को मध्य संयोज मतलब जो कनेक्शन होता है सेटा हला कौन संयोजक टिश्यू। पेशी टिश्यू मसल टिश्यू जोटा कि हमर मसल रे रहता जो टिश्यू सेटा कहितली। आ गोटी हला कोन नर्वस टिश्यू कहितले विषय कि नर्व रो कोन कथा प्रेरण करिथा प्रेरण करियार को टिश्यू साज कथा नर्वस टिश्यू पूर्व वीडियो रे कहितले टिके एम विषय आलोचना करतले। तो जो माने पिला माने हमर से वीडियोटी को देखिन जाइकी देखिले तुम माने बुझी पारिबो कि मैं विषय कोन आमे पढ़ा हेतला। हेला तापर आ गोटी कथा भी कहितली कि एपिथेलियल टिश्यू को आमे केते भाग विभक्त करथिले ना 2 भाग रे बुझिएला। कोन कोन आमे देखिथिले गोटाए थिला कोन ना सरल हेला बा एक स्तर बा गोटे स्तर विशिष्ट आवरण बुझी पारलो। आउ गोटे आमे देखिथिले कोन जटिल टिश्यू बा बहु स्तर विशिष्ट आवरण आमे ए विषय कहितली मु बुझी पारलो। सरल टिश्यू बा गोटे स्तर विशिष्ट आवरण टिश्यू को आमे कोन कहंती इंग्लिश रे ना सिंपल एपिथेलियम बुझिएला। जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट आवरण एपिथेलियल टिश्यू कोन कह जातला स्ट्रेटिफाइड। हेला पुरी सरल एपिथेलियम टिश्यू को आमे केतार विभक्त करथिले 4 भाग रे कोन कोन ना स्क्वामोस स्तंभाकार को आमे कहथिले कलमनार घनाकार को कहथिले क्यूबोडियल कूटस्थरीकूट ता कहथिले सीरोस्ट्रेटिफाइड। हेला सॉरी तो ये समस्त विषय आम आलोचना करते। चलो आज पढ़ा स्टार्ट करवा। आज आम कौन पढ़ा आमर सरल एपिथेलियल टिश्यूटी सरल बा एक स्तर विशिष्ट आवरण टिश्यू बा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू विषय आम आलोचना कर सारी। आज आम पढ़ा जटिल एपिथेलियम टिश्यू बा बहुस्तर विशिष्ट आवरण टिश्यू। कौन देख ये जो बहुस्तर देख मु कही कौन लेयर कही कि नहीं पूर्व वीडियो जो से एटा हूँ कौन लेयर बहुत लेयर विशिष्ट ये टिश्यूटी बा बहुस्तर विशिष्ट जो एपिथेलियम टिश्यूटी एटा कौन ना बहुत स्तर एकाधिक स्तर या रही। आम एटा को देखी कौन सिंपल एपिथेलियम आम जो देखी स्क्वामस केमती यहाँ था बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये थार थिला कौन देखी ये टाइप थिला स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूटी। तापर आम देखी कौन स्तंभाकार कौन ना स्तंभ आकृतिर थिला बुझी पारल कि नहीं ए टाइप थिला कि नहीं आम चित्र देखिथिले। तापर आम पढ़ी कौ टिश्यू पढ़ी तापर घनाकार एपिथेलियम केमती थिला चित्रटी घन आकार थिला बुझिपाल उच्चता जेतिकी तार प्रस्थ सेतिकी थिला। तापर आम पढ़ी तेणु ये जो आम विषय आलोचना करते एटा कौन थिला ना गोटे स्तर विशिष्ट एमानकर आवरण था। किंतु ये जो जटिल एपिथेलियम टिश्यूटी एमानकर कौन ना बहुत स्तर विशिष्ट मान ये जो टिश्यू ये टिश्यू कौटी पुणी देखा जाए ना अधिचर्म रे देखा जाए खाद्य नली रे श्वास नली स्वेद ग्रंथि कोटा ना आम जो झाल बोचे ना शरीर रू स्वेद बाहर से जो ग्रंथि बाहर से ग्रंथि रे ही देखा जाए मूत्र थली हेले आउ कौन ना विभिन्न ग्रंथि आउ
କ'ଣ ପ୍ରଜନନ ଆବରଣରେ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଇଏ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଜଟିଳ ବା ବହୁ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଯେଉଁ ଏନିମଲ୍ ଟିସ୍ୟୁର ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବା ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଗୋଟିଏରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିବ। ଏ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜିତ ହୁଏ କିଏ ଦେଖ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇକି ଚାଲିଥିବ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁଟି ହେଲା। ଦେଖ ରକ୍ତ କହୁଛି, ରକ୍ତ କ'ଣ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚାଲିଛି ବଡ଼ିର। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କଥା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନରୁ ରକ୍ତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନକୁ ଯାଉଛି ହେଲା, ମାନେ ସଂଯୋଜନ ହେଇକି ଗୋଟିଏରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କିଏ ନା ରକ୍ତ। ତେଣୁ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ, ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ ହେଇକି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତକୁ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ତ କହିଦେଲେ କି ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିଛି କାହିଁକି ତାକୁ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ରକ୍ତକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ। ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖ ରହିଲା, ଇଏ ରହିଲା, ଇଏ ରହିଲା, ଇଏ ରହିଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ରହିଲା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟର ସ୍ଥାନ ଅଧିକା ରହିଲା। ଏତେ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ନା ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏଥିରେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟର ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଧର ମୁଁ ଅଙ୍କନ କଲି, ଏଇଠି ଅଙ୍କନ ହେଲା, ଏଇଠି ରହିଲା ସ୍ଥାନ ରହିଲା ହେଲା, ପୁଣି ଏଠି କଲି ଏଠି, ତେଣୁ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଏମାନଙ୍କ ଥର ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଜାଗାଟା ରହିଲା, ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭରିକି ରହିଥାଏ। ପଢ଼ିଛ ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କ'ଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆଧାର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଧାର ଭରିକି ରହିଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଆଧାର କେମିତି ଭାବରେ ଭରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭରିଥାଏ ନା ଆଧାର ଭରିକି ରହିଥାଏ, ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାର ଯେଉଁ ଭରିକି ରହିଲା ୟା ଭିତରେ ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଧାର ଭରି ଅଛି ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇକି ରହିଛି ନା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଇଏ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆଧାର ଗଠିତ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ରକ୍ତକୁ କାହିଁକି ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଲିଭିଂ ସେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୃତ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜୀବନ୍ତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏମାନେ ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଲା ବା ଆଧାର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ବା ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଧାର ରହିଛି ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ମୃତ ଭାବରେ ବା ନିର୍ଜୀବ ଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ରହିଲା, କୋଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ସେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ଆଧାର ଥାଏ। ସେଇ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ନା ଶ୍ୱେତସାର ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆଧାରଟି, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ନା ଜୀବନ୍ତ ନଥାଏ, ଇଏ କ'ଣ ନା ନିର୍ଜୀବ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଜୀବନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ରକ୍ତ କ'ଣ କରେ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ, ମାନେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନକୁ ହେଲା କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଟି ନାକ ଶରୀର ଯେତେ ଅର୍ଗାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଦେଖ ସେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ତ ଚାଲିଲା କେଉଁଠି ତ ହାତକୁ ଗଲା, ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଗୋଡ଼କୁ ଗଲା, ନାକକୁ ଗଲା, ପାଟିକି ଗଲା, ସବୁଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ବ୍ଲଡ଼ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲା, କନେକ୍ସନ୍ କରି ରଖିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖିଲା କିଏ ନା ବ୍ଲଡ଼। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷର ଆଧାର ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ
तो या भितर जो कोष रही कोषर आम देखिले कौन अंतकोश स्थान आधार आधार व्यतीत या भितर कौन ना आहुरी अनेक प्रकार तंतु रही है बुझीपार कि नहीं अनेक प्रकार कौन तंतु रही है जोटा कि आम देखिले कौन ना से जो तंतु आधार सहित आम जब कह जाए कि जदि जो कोष भितर कौन ना आधार व्यतीत मैट्रिक्स व्यतीत आउ कौन कौन रही ना अनेक प्रकार तंतु रही एतिर कौन ना आधार झिली न था जो आम पढ़ी पूर्व भिडियो मानक जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आधार झिली उपर आम देखी कौन ये देख ये आम कही एटा को कौन देखी आम आधार झिली देखते कि यार कौन ना आधार झिली न थाए बुझीपार कि नहीं आउ कौन ये जो समस्त आम देखिले जो लक्षण गुड़िक वर्तमान देखिले रक्त को देखे संयोजक टिश्यू बोली कहले कहीं कहले कारण कौन बर्तमान ये जो पढ़िले ये समस्त लक्षण कौन ना संयोजक टिश्यू रे ही रही है एथर कौन ना कौन अंतकोश भितर कौन रही है सी जीवंत कि मृत कोष जीवंत कि मृत ये सब अंग प्रत्यंग भितर कहीं अंग प्रत्यंग भितर समस्त भितर ये संयोजक स्थापन करके रखी था बुझीपार तेणु ये जदि आम देखा उदाहरण देखा कौन ना रक्त आउ अस्थि बुझीपार रक्त अस्थि उदाहरण कौचे ब्लड आउटा आम देखा कौन ना अस्थि विषय पढ़ा बोन विषय पढ़ा बुझीपार कौन या भितर जो संयोजक टिश्यू को आम रक्त को गोटे प्रकार संयोजक टिश्यू बोली कहले तार लक्षण तो पढ़िले बर्तमान आम देखिए ता विषय पढ़ा कि रक्त आ जो कहली रक्त आ अस्थि बर्तमान आम टोटाली पूरा बर्तमान रक्त विषय ही पढ़ा रक्त कौन तार गुण रही सी केमी भाव में फंक्शन कर विषय आम आलोचना करवा है देख रक्त हूँ रक्तटा कौन तरल पदार्थ कि नहीं रक्त गोटे तरल पदार्थ टे तेणु से कथा कहुए रक्त हूँ गोटे तरल संयोजक टिश्यूटे समस्त सहित संयोजक कनेक्शन कर रखता है संयोजित होता है तेणु यार मैट्रिक्स को जो आम देखिले मैट्रिक्स बा आधार थाए देखिले कि नहीं तेणु तार मैट्रिक्स को कौन कह जाए प्लाज्मा बोली कह जाए माने शुणी प्लाज्मा विषय तेणु कौन देखिले आम कौन ये जो को मैट्रिक्स को कौन कहगला ना प्लाज्मा बोली कह जाए है इथिरे कौन थाए देख तीन प्रकार कोष थाए जो रक्त भितर रक्त को आम देखिले गोटे तरल संयोजक टिश्यूटे आम शरीर मध्य जो रक्त प्रवाहित होती तीन प्रकार कोष थाए कौन कौन ना लोहित रक्त कणिका लोहित माने कौन लाल जोटा कि आम कौन कही ना रेड ब्लड कणिका को कौन कहती कार्पसल रेड ब्लड कार्पसल बुझीपार तो रोहित रक्त कणिका को आम कहती कौन ना RBC रेड ब्लड कार्पसल श्वेत रक्त कणिका तेणु मन रख पिला माने एटा भल क्वेश्चन दिए जे रक्त मध्य केते प्रकार कोष थाए और सेगुड़िक कौन कौन रक्त मध्य तीन प्रकार कोष रही है गोटे है सॉरी लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका एवं कौन ना अणुचक्रिका लोहित रक्त कणिका को लोहित है लाल आराम से मन रही तुम लाल है रेड R फॉर रेड B फॉर ब्लड रक्त को कहले है तापर कौन कणिका है कर्पसूल RBC श्वेत रक्त कणिका श्वेत है को कौन व्हाइट को श्वेत कहते धला रंग को है तो यहाँ कौन ना WBC कौन ना व्हाइट ब्लड कर्पसल बुझीपार आउ गोटे रहा कौन अणुचक्रिका को कौन कह जाए ना प्लेटलेट बुझीपार तेरे शुणी भल भाव में कौन कहती शरीर मध्य प्लेटलेट कम हो जाए प्लेटलेट कम हो गले आम जानी भल भाव में जिते आमको जो शुणी गाँ मानक कौन कहती तार प्लेटलेट कम हो जाए डेंगू हो कहते कि नहीं तेणु यही है अणुचक्रिका लोहित रक्त कणिका रेड ब्लड कर्पसल बुझीपार तेणु ये जो तीन प्रकार आमर कौन थाए कोष रही है एवं पढ़ा ये जो तीन प्रकार कोष आम देखिले लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका और अणुचक्रिका ये समस्त कोष रक्तर कौन ना भासमान अवस्था ये कौन ना भासमान अवस्था एमाने भासु था रक्तरे बुझीपार भासमान अवस्था रही जो आम कहले कि रक्तरे जो मैट्रिक्स रही जो आम देखिले कि कोष मध्य आधार थिला ताकू मैट्रिक्स कहगला मैट्रिक्स को आम कौन कहले प्लाज्मा मन रखिल मैट्रिक्स को कौन कह जाए ना हूँ आम देखिले कि प्लाज्मा बोली कह जाए से प्लाज्मा रे कौन रही ना जलीय अंश केते थाए प्लाज्मा रे ना 90 ରୁ 90
2% ପ୍ଲାଜମା ରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ଲାଜମା ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଲା ହେଉଛି ଜଳ ନା 90ରୁ 92% ରହିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଜଳ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଜମାରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କେତେ ରହିଥାଏ ନା 90ରୁ 92%। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲବଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହରମୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ନା ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଜମା। ମନେ ରଖ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଥା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହୁନି। ଯେମିତି ଆମର କହିବା କି ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କି ଆମର ବୋନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୋନ୍ଟି ଯେଉଁଠି ସେଠି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ସ୍ଥିର ହେଉଛି କି ସ୍ଥିର ରହୁନି, କାରଣ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରବାହ ହେଉଥିବାରୁ ତାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ରଖୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁଟିଏ, ସବୁଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ ହେଉଥିବାରୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପରିପାକ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ବାୟୁ କ'ଣ ଆମେ ଶୋଷଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର। ବୁଝିପାରିଲ? ଶୋଷଣ ବାୟୁ ହରମୋନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଲବଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦିକୁ ନେଇକି ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିବ ପରେ କି କେମିତି ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ କେମିତି ସେ ବହନ କରିଥାଏ ହେଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ pH କେତେ ନା 7.4। pH ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟିଏ pH ସ୍କେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାର ମାପ କରିବା ପାଇଁ pH ସ୍କେଲ୍ ଥାଏ। pH ସ୍କେଲ୍ କେତେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା 0ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବିନି, ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 ପିଲାମାନେ ଏଠି ସ୍ପେସ୍ ହେଉନି ହେଲା 7 ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଲେଖିଦେଉଛି ଜାଣିପାରିବ 8 9 10 11 12 13 14 ହେଲା 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। 14ରେ ତେଣୁ 14 ଯଦି ଆମେ ନେବା 7ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି, ତେଣୁ 7ରୁ 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଇଏ ଭିତରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। 7ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ କେଉଁ ଗୁଣ ନା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ରକ୍ତର pH କେତେ ନା 7.4। ତେଣୁ 7.4 ମାନେ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ 7 ରହିଥିବ ସେଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ନୁହେଁ ଅମ୍ଳ ନୁହେଁ କ୍ଷାର ପ୍ରଶମନୀକରଣ। ତେଣୁ ତ 7.4 ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ୟା ସ୍ୱାଦ ହେଉଛି କେମିତି ଲବଣ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ। ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ବ୍ଲଡ଼ ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ କି କେମିତି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ, ଲବଣ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ 7.4 ମାନେ ତ ରକ୍ତର pH 7.4 ମାନେ କ'ଣ ୟାର ଗୁଣ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିବ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ରହିବ, କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ଲବଣ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯଦି ନେବା, ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ କେତେ ବ୍ଲଡ଼ ଥାଏ ନା 5ରୁ 6 ଲିଟର ରକ୍ତ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ବ୍ଲଡ଼ କେତେ 5ରୁ 6 ଲିଟର। ତେଣୁ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ରକ୍ତ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଏ, ଦେଖିଲେ କି ପରିପାକ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ବାୟୁ ହରମୋନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଲବଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦିକୁ ନେଇକି ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଏ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଲବଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲବଣ କଥା କହିଲି ଏଠି ଯେଉଁ ଲବଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ, ଏ ଲବଣ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତୁମମାନେ? ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଖାଲି ଶୁଣ। ମୁଁ ଏଠି ଗପ କହିଲା ଭଳିଆ ବି କହିଦେବି, ଯେମିତି ଗପ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଖାଲି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ରହିଛି ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତୁମମାନେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଲବଣ ସମସ୍ତ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲୌହଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଲବଣ ସମସ୍ତ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଲୌହଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ରକ୍ତରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ
प्रोटीन जो रही प्रोटीन सब किए किए एटा भल जिनसटिए मन रखिब रक्त रे जो प्रोटीन आमे एठी पढ़िले कि नहीं देख तमे एठू जदि मन रखिब तो आराम से जानी परिबो प्रोटीन विषय को कौन कौन प्रोटीन नहीं जाउची कौन कौन विटामिन विटामिन ये हार्मोन नहीं जाउची कौन कौन लवण नहीं जाउची तेने ए जिनसटा जदि मन रखिदेल कि एई जिनस गुड़िक नहीं जाउची ता भितर ताने सेगुड़िक कौन कौन ता भितर नहीं जाउची तमे जानि पार लवण को लवण गुड़िक मध्य आमे पढ़िले वर्तमान हैला तापर आमे आसु कौन जैविक पदार्थ रक्त जो रही जैविक पदार्थ मध्य प्रोटीन यथा कौन कौन एटा मन रखियो भल पिला माने आल्ब्यूमिन ग्लोब्युलिन फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन इत्यादि नेकी जाउची कौन प्रधान जैविक पदार्थ मध्य प्रोटीन हैला या नेकी जाउची मन रहिला कौन कौन आल्बुमिन ग्लोब्युलिन फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन इत्यादि हैला तो शरीर भितर रक्तर चल प्रचल समय यह साधारणतः जमाट बांधि देख आम शरीर मध्य जो रक्त जो चल प्रचल होची कौन हठात जमाट बांधुची कौटी जमाट बांधुनी बुझीपार कि नहीं जितेबाला जमाट आम शरीर मध्य तो आपे आपे जमाट बांधुनी ना सब रक्तटा कौन चल प्रचल होगी चली सब अंग प्रत्यंग जाऊँगी है तो शरीर भितर रक्त जो चल प्रचल समय या साधारण जमाट बांधि न कहीं जमाट बांधि न थाए कारण रक्त रे कौन थाए ना हेपारिन नामक गोटे पदार्थ रही है मन रखा भल क्वेश्चन टीए है रक्त कहीं आम शरीर मध्य जमाट बांधि न थाए कारण रक्त होची कौन ना आम शरीर मध्य एक प्रकार पदार्थ रही है जार नाम होची कौन ना हेपारिन हेपारिन थिबारु हेपारिन नामक पदार्थ रही आम शरीर मध्य शरीर भितर रक्त को जमाट बांधिबा को दिए नाही बुझीपार कि नहीं तापरे आमे जो पढ़िले रक्त रे 3 प्रकार कोष थाए कौन कौन तुम मैंने टिके गुणगुणाओ जब मन रही जब मन नाही ताले मु कहि दउची कौन कौन 3 प्रकार कहिथिली टिके पूर्व लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका अणुचक्रिका कहिथिली डब्ल्यूबीसी सॉरी फास्ट आरबीसी लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी अणुचक्रिका कहिथिली प्लेटलेट आमे बर्तमान लोहित रक्त कणिका विषय पढ़िबा हैला देख ये जो लोहित रक्त कणिकाटी डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी है रेड ब्लड कर्पसूल लोहित लाल लाल को आम कौन कहते रेड कहते कहली तेणु ये जो लोहित रक्त कणिकाटी यह कोषर आकार केमती ना दी अवतल बाई कन्वेक्स आकार देख दी अवतल आकार है जदि आम चित्रटी को देखा तो दी अवतल देखा जाउची दी अवतल विशिष्ट केंद्र भाग यार कौन ना पतला बुझीपार केंद्र भाग पतला अटे मनुष्यर आरबीसी रे न्यष्टि न थाए न्यष्टि बा न्यूक्लियस एटा हला आरबीसी रो चित्रटी म अंकन करिछि तेणु एथिरे कोन न्यष्टि बा न्यूक्लियस एथिरे न थाए बुझीपार कि नहीं तापर आसला कौन दीदी रक्त रे हिमोग्लोबिन रही तर आम जो ब्लड ब्लड कहीं आमको लाल देखा जाउची कहीं रक्तटी लाल देखा कारण आम रक्त रे कौन थाए ना हिमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ थाए तेणु हिमोग्लोबिन थिबारु मैंने शुणी तो पिला माने कि हिमोग्लोबिन परिमाण कम अच्छी कि कौन जोटा शुणी कि नहीं हिमोग्लोबिन तेणु हिमोग्लोबिन थिबारु रक्तर वर्ण कौन देखा जाए ना लाल देखा जाए बुझीपार तेणु तापर आम देखा कौन से जो आम देखिले कि रक्त रे हिमोग्लोबिन थिबारु रक्तर रंग लाल देखा जाउची तो हिमोग्लोबिन एक कौन ना यौगिक पुष्टिसार एवं रक्त रे अम्लजान बहन कार्य मुख्य भूमिका ग्रहण करथाए बुझीपार तेणु जो रक्त रे रही हिमोग्लोबिन थाए हिमोग्लोबिन कौन करे ना अम्लजान बहन कार्य मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए है तेणु मनुष्य शरीर रे जो आम देखिले लोहित रक्त कणिकार आयुष माने केते दिन से बंची पारिबो मनुष्य शरीर रे आरबीसी रो आयुष होची मात्र केते दिन ना होची आरबीसी आयुष है 120 दिन बुझीपार 120 डेज 120 दिन पर ये जो आम देखिले कौन आरबीसी टी आउ बंची पारे से नष्ट हो जाए तो तार आयुष होची मनुष्य शरीर रे सबटा भल क्वेश्चन टीए एक मार्किया क्वेश्चन टीए मन रखिबो कि मनुष्य शरीर रे बा आरबीसी रो आयुष
କେତେ ଦିନ ବା ପଡ଼ିଥିବ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ ଥାଏ ନା ହେଉଛି 120 ଦିନ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ କ'ଣ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି WBC ହେଲା। ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଯୁକ୍ତ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକାର କ'ଣ ଥାଏ ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଯୁକ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ରହିଛି, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ମୋନୋସାଇଟ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ବ୍ୟାସୋଫିଲ୍, ଲିଓସିନୋଫିଲ୍। ମନେ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ମୋନୋସାଇଟ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ବ୍ୟାସୋଫିଲ୍, ଲିଓସିନୋଫିଲ୍ ହେଲା। ଏଇ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ତ ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ତ ଲେଖା ହୁଏ କି ନାହିଁ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଏତିକି, ମୋନୋସାଇଟ୍ ଏତିକି, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋ ଏସବୁ ହୁଏ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ୟାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ ନା ମାତ୍ର 3 ଦିନ। 3 ଦିନ ରହିସାରିଲା ପରେ ୟା ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ୟାର ଆୟୁଷ ପୁରିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଇଓସିନୋଫିଲ୍ର ଚିତ୍ର। ମନେ ରହିଲା। ଇଏ ହେଲା କାହାର ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ବ୍ୟାସୋଫିଲ୍, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ମୋନୋସାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର ହେଲା। କିଛି ଚିତ୍ର ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚିତ୍ର ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖିଦେଉ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ଅଣୁଚକ୍ରିକା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣୁଚକ୍ରିକାଟିର ଆୟୁଷ ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ନା ମାତ୍ର 10ରୁ 12 ଦିନ। 10ରୁ 12 ଦିନ ପରେ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅଣୁଚକ୍ରିକାର କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ। ତାପରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥର କଟିଯାଏ, ହାତ କଟିଯାଏ, ଗୋଡ଼ କଟିଯାଏ, ସେଠି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ ହେଇଯାଏ କି ନାହିଁ, ବାନ୍ଧିଯାଏ କି ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଟିକେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ଅଣୁଚକ୍ରିକା। ଏହା ପରେ ତୁମେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ କେମିତି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବ। ଖାଲି ମନେ ରଖ କି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ହେଉଛି ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ରକ୍ତ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର କୋଷ ରହିଥାଏ, ସେ କୋଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାକୁ ପ୍ରବାହୀ ସେ ଟିସ୍ୟୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆମ ରକ୍ତର pH କେତେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ଯଥା ଆଲବୁମିନ୍, ଗ୍ଲୋବ୍ୟୁଲିନ୍, ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍, ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ। ଦେଖିଲେ ରକ୍ତ ଆମର କାହିଁକି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେନି, ହେପାରିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଯାହାକି ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ପଢ଼ିଲେ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର କ'ଣ ଥାଏ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥିବାରୁ ରକ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ ରକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ଆରବିସିର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ 120 ଦିନ ହେଲା। এই ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତାର କାମ କ'ଣ ନା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା। ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ କ'ଣ କ'ଣ, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ମୋନୋସାଇଟ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ବ୍ୟାସୋଫିଲ୍, ଲିଓସିନୋଫିଲ୍ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ୟାର ଆୟୁଷ ବି 3 ଦିନ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଜିକାର ପଢ଼ା। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।